पाइथागो थोंगोरों बदलनि जत दामराव मुंते फातानि फाइजाक जत केबें मुंनो उकलगु तनै ककदि साल सारिगो TMC नि रमजाकनाय खरक चिब्रै रमजाकनाय रकनो खवाइ हांखो दरबार नगो तिसाका पुलिस फियाबा चाया लामा तैखे रमजाखा बरकनो हने कक्सिल सामुं तिसाका तृणमूल कांग्रेसनि अजामारक दलनि निचप्रा प्लेमानि पाति मुंगो चास हालो सापुंनो तुंफ्लाजाक तंमानि आम्बासा दुलाबारि आमजाय सामुंस्त्रा तांनाय रकनियागो चप्रबजाकमानि कक्सिल सामुंगो चास हालो आसाम आगरतला लाहारका सुलाइमानि TMC नि अजामारक चास हालो हरदि परजरातै तंखा दलनि बिसुंगो अबाहाय दामरक लाइमुंतै सकरम लाइमुं पाइथागो कारफ्युनि केरंनो सबाइमानि माजरावो खहाय दला बिल आमचाइनि TMC नि अजामा देबांशु भट्टाचार्य सुदीप राहाते जया दत्तनो खबै खरक चिब्रै TMC आदंग्रकनो रमखा खहाय थानानि पुलिस बरकनि साकावा अंडर सेक्शन 188 IPC तै 3 ऑफ एपिडेमिक एक्ट केरंगो तिलेमुरा थानाव खलाइजाखा FIR कक्ति साल आइजुगो पुलिस लाइननि खहाय थानाव तुबुखा बरकनो पुलिस रमजाकनाय उंखा देबांशु भट्टाचार्य सुदीप राहा जया दत्त तानिया पुद्दार मनोरंजन देवनाथ शिवतनु साहा आशीष लाल सिंह रणबीर भूमिक मेहंदी हुसैन स्वपन मिया अमल भूमिक सुमन मिया सुरजित सूत्रधर तै देव सरकार आकर्षण दरबार नगति सानानि सिगां कक्ति साल फुंगो बरकनो खहाय हांखर साखाम नगो खलाइजाखा कोरोना तै मेडिकल टेस्ट अबनि गुलक्राक नायमथां नायकल मुंनि बिसिंतै चासाल सारिगो तिसाजाखा बरकनो खहाय हांखर दरबार नगो फियाबा तृणमूल कांग्रेसनि कक्सिल सामुंजाया लामातै खे बरकनो एरेस्ट खलाइजाखा हनै उत्तर प्रदेश तै गुजरातनि फायै कतर कतर अबदे ल एंड अर्डर हनै कक्सिल सामुं तिसाखा बरक সরকার নেই গণতন্ত্র নষ্ট করছে নিজেদের ক্ষমতার বলে আমাদেরকে আজকে নিয়ে যাচ্ছে অ্যারেস্ট করেছে আমাদের কোনো অন্যায় ছিল না আমাদের কোনো দোষ ছিল না নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের লয়াররা ওখানে আছেন আমরা সবাই মিলে যেভাবে বেআইনিভাবে ওদের অ্যারেস্ট করে এভাবে একটা রাজ্য যেভাবে চলতে পারে আর ওখান থেকে উত্তরপ্রদেশ আর গুজরাট থেকে যে পশ্চিমবঙ্গে এসে বড় বড় কথা ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে এটা ল অ্যান্ড অর্ডার ছেলেগুলো রক্তাক্ত ছেলেগুলোকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে খেতে দেওয়া হয়নি টর্চার করা হয়েছে এতগুলো বিজেপির গুন্ডা তারা এসে পুলিশকে মেরেছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।